निजर पत्नी को भूल रे भी एई तीनोटी कथा कहवा उचित नुहे। यह एक पुराणा समयर कथा। गोटे गाँव रे मदन नामक जड़े व्यक्ति रहुथिले। मदन हृदय बहुत निरीह एवं सरल थिले। तांको जीवन रे कौनसी पाप करि नथिले एवं मदनक पत्नी टिके भूली जाउथिबा स्वभावर थिले। मदन तांको पत्नीक ठारू केबे किछि कथा लुचाउ नथिले एवं मदन तांको घरे एका ही काम करिबा लोक थिले। मदन रहुथिबा गाँव रे सबुठारू गरीब व्यक्ति केवल मदन ही थिले। तांको व्यतीत गाँवर कौनसी गरीब लोक नथिबारु समस्ते मदनक पत्नी और मदन को गरीब बोली उपहास करुथिले। मदन तांको गाँवर बड़ बड़ सेठ मानक पाखरे चाकरी करुथिले एवं सेमानंक गोरु चराउथिले एवं एही काम करी मदनंक घर खर्च बहन हेउथिला एवं दिनकू 2 बेलार भोजन होउथिला। किंतु दिने मदन जेउ सेठंक पाखरे चाकरी करुथिले मदन को डाकी कहिले, ए मदन एबे आसंता काली ठारू तुमको एठाकू काम करिबाकू आसीबार कौनसी आवश्यकता नाही, कारण आमे तुम स्थान रे अन्य जनकू नियुक्ति देइचु। एही कारणरू आमे तुमको रखी पारिबु नाही एवं तमे तुमर शेष मासर दरमा मध्य नहीं जाई पारो। एहा परे मदन सेठंक ठारू गत मासर दरमा नहीं घर को आसिले। मदन बहुत दुखी हेले एवं निज घर को फेरी तांको पत्नी को टंका देवा मात्रे मदनक पत्नी बहुत खुशी हो गले। किंतु एहा परे जेतेबेले तांको पत्नी को कहिले जे मु मोर चाकरी हराइछि, मु आसंता काली परे कौनसी स्थान को जाई परिबि नाही, से दिन ठारू मदन तांको घरे रहुथिले कारण मदनक पाखरे कौनसी काम नथिला। एहा परे अनेक दिन बीती जाइथिला किंतु मदन को कौनसी काम मिलु नथिला। आउ घरे रखा जाइथिबा टंका जहा सेठ तांको देइथिले ताहा मध्य धीरे धीरे खर्च हेबारे लागिला। एहा परे मदन चिंता करिबा आरंभ कले जे वर्तमान आम घर खर्च केमिति चलिबो। मु मो घरे एकमात्र रोजगारक्षम, मते किछि करिबाकू पड़िबो, नचेत आमे एही परि भोक उपसारे मृत्युवरण करिबु। एही परि बहु दिन बीतीगला एवं तापरे एमिति एक समय आसिला जेतेबेले मदनंक घरे खाइबा पई गोटे दाना मध्य नथिला। मदन बहु चिंतित हो गले एवं से मने मने निजको गाली देबाकू आरंभ कले और ता परदिन रातिरे मदन को तांको पत्नी और पिलामानंक सह भोकिला सोइबाकू पड़िथिला। तार परदिन सकाळ हेबा मात्रे मदन घर ठारू अल्प दूर रे थिबा जंगल रे काठ काटिबाकू लागिले। मदन जंगल रे काठ काटिबाकू जाउथिबा बेले ही जणे महात्मा को देखिले। मदन महात्मा को देखिबा मात्रे महात्मा को निकट को गले। महात्मा मदन को देखी आखि खोलिले। मदन महात्मा को प्रणाम जणाइले और प्रणाम करिबा परे तांको पादरे पड़ी कहिले, गुरुदेव मो घरे खाइबा पीबा पई दानाटिए नाही एवं मो पत्नी और पिला माने भोक उपासरे अछंते। दया करी मते किछि परामर्श दियंतु जहा द्वारा मो परिवार ठीक रे चली पारिबो। एभली अनुरोध करिबा परे सेई महात्मा मदन को चाहि जानिबाकू पाइले जे मदन जणे अत्यंत सरल व्यक्ति। से आज पर्यंत तांको जीवन रे कौनसी पाप करि नाहंती। तांकर प्रकृति देखी से महात्मा मदन को कहंती जे मु आज तुमको एभली एक गछ विषय कहबाकू जाउछि, जदि तुमे सेई गछ निकट को जाई सेई गछ को किछि भी मागिबो तेबे सेई गछ तुमको ताहा देबो एवं तुमे सेई गछ शाखार एक छोट अंश भी काटिबो तेबे ताहा सुनारे परिणत हेबो। एही उपाय रे तुमे आराम रे घर चलाई पारिबो एवं तुमे निज घरर अभाव दूर करि पारिबो। किंतु महात्मा मदन को यह मध्य कहिले कि जदि तुमे अन्य पुरुष किंबा महिला को एही विषय किछि भी कुह तेबे सेई दिन ठारू सेई गछ तुमको कौनसी प्रकारर वस्तु प्रदान करिबो नाही एवं तुमको सबु किछि देबा बंद करि देबो। मदन बहु सरल लोक थिले, तेणु से महात्मा द्वारा कह जाइथिबा से गछ पाखु गले एवं गछ पाखु जाई मदन प्रथमे से गछ ठारू तांको पत्नी और पिलांग पई शस्य बस्ता मागिले। मदन एक बस्ता शस्य मागिबा मात्रे हठात कौनसी स्थानरू एक बस्ता शस्य मदन पाखु आसीगला। मदन सेई शस्य बस्ता नहीं घर को जाई निज पत्नी और पिला माननकु देले, जहा द्वारा सेमाने समस्ते पेट भरी भोजन कले। सेई दिन मदन तांको पत्नी को कही नथिले जे से केउठारू शस्य आनिचंती,
କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ମଦନ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମଦନ ସେଇ ଗଛଠାରୁ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିଲେ। ଗଛ ତୁରନ୍ତ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲା। ମଦନ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପାଇ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାହା ପାଇ ମଦନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହାପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଉ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଦନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୁଲିଯିବାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଓ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଦନ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ମଦନ ସେଇ ଗଛଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପର ଦିନ ମଦନ ଶେଷରେ ସେଇ ଗଛଠାରୁ 1000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିଲେ ଏବଂ ମଦନ 1000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ମଦନ ସାମ୍ନାକୁ 1 ବସ୍ତା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆସିଯାଇଥିଲା। ମଦନ ବସ୍ତାକୁ ପିଠିରେ ବହି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପାଇ ମଦନ ବହୁ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଦନ ଯେଉଁ ସେଠଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଦନ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମଦନଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏଇ ମଦନ କିପରି ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି କେହି ମଦନକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ଏତେ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ, ମଦନ କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ମଦନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ ମହାତ୍ମା କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଦନକୁ ଛାଡ଼ି ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଦନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ସତ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧନ କେଉଁଠି ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ମଦନ ପୁଣି ଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଗଛ ମଦନକୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ। ମଦନ ସେଇ ଗଛକୁ ଅନେକ ଥର ଧନ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଦନ ମାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମଦନକୁ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ମଦନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ମଦନ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇ ଗଛଠାରୁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧନ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମଦନ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମଦନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଛଠାରୁ ଧନ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଧନ ଦେଉନଥିଲା। ତୁମ ସେଇ ଗଛ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଦେଇନାହ ତ? ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମନର କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଦନକୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଧନ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେଲି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ମଦନ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ରହିଛି। ଏହା ଜାଣି ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିରକ୍ତି ହେଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ମାସ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ମଦନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମଦନ ପୁଣି ଧନୀରୁ ଗରିବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଦନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ପୂର୍ବଭଳି ହୋଇଗଲା। ମଦନଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ନଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ମଦନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଘଟୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି କଥା କହିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ମଦନ ସେଇ ମହାତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମଦନ ସେଇ ମହାତ୍ମାକୁ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ମହାତ୍ମାକୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମାକୁ ଭେଟିବା ମାତ୍ରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଦାତା, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଶୁଣି ସେଇ ମହାତ୍ମା ଜଣକ ମଦନକୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହିପରି କଥା, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର କଥା ହେଉଛି, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଏଇ 3ଟି କଥା ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହିସବୁ କଥା କହିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସଦା ଦୁଃଖୀ ରହିଥାଏ, ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା କହନ୍ତି,
जदि तुमे आजि ठारू एई तीनोटी कथा को कार्य करिवो तेबे पुणी तुमर भल दिन फेरी आसिबो। महात्मा मदन को सेई प्रथम कथाटी कहिबाकू आरंभ कले एवं कहिले जे प्रथम कथा हेउची जेतेबेले कौनसी व्यक्ति तांको पत्नी को निजर रोजगार माध्यम विषय कहती और रोजगार विषय कहती सेतेबेले से रोजगार टंका खर्च करने उपरे रोक लगाई दियंती, अर्थात सेई टंका को आद्य खर्च करने को दियंती नहीं एवं से रोजगार विषय रे समग्र गाँव लोक को निजर प्रशंसा मन करी प्रचार कर दियंती। द्वितीयतः कौनसी पुरुष केबे भी निज दुर्बलता विषय रे निज पत्नी को कहवा उचित नुहे, कारण जेतेबेले जड़े पुरुष निज स्त्री को दुर्बलता विषय कहती निजे फसी जाती, कारण तुम निज पत्नी को दुर्बलता विषय कहले तेबे से बारंबार तुम दुर्बलता धरी तुम द्वारा से निज काम कराइबा आरंभ करिवे, से दुर्बलता को धरी तुमको दबेइबा आरंभ करिवे एवं जदि तुमे तुम दुर्बलता को तुम पत्नी को कहब तेबे तुमे सर्वदा जीवन रे अनुताप करिवो। तृतीयतः कौनसी पुरुष तांको पत्नी को तांको जीवन रे तांको अपमान विषय कहवा उचित नुहे, अर्थात जदि पुरुष तांको पत्नी को तांको अपमान विषय कहिबे तेबे से स्त्री तुमको हैरान करिवो एवं छोट छोट झगड़ा रे तुमर अपमान विषय कही तुमको लज्जित कराइबो, कारण महिला माने धर्म एवं कर्म रे बांधी होई रही थांती, सेमानक मन रे तांकर निजर इच्छा मध्य लुचि रही थाए एवं सेमाने निज कथा अन्य लोकन को कहती नहीं, किंतु महिला माने अन्य मानक कथा कही दियंती। जदि तुमे तुमर अपमान विषय कही दियो तेबे एथिरे तुमर ही क्षति हेबो। तेणु प्रत्येक पुरुष निज पत्नी को एई तीनोटी कथा कहवा उचित नुहे। जदि वीडियोटी भल लागिला वीडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु, वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।